a este lugar a escuchar la palabra no estaban predestinadas. 이와 같이 천지 창조 전에 그리스도의 하나님의 가장 아름다운 영광의 자리인 그리스도의 신부는 이미 예정이 되어 있습니다. 교회는 예정이 되어 있는 겁니다. Al igual que esto, desde antes de la creación del mundo, el lugar de ese puesto de novia de Cristo, ese puesto tan glorioso, ya estaba predestinado para que sea la iglesia. 그 예정된 교회에 들어가는 그 자격이 구원받는 겁니다. Y para ser apto para entrar a esa iglesia que ya estaba predestinada es recibir la salvación. 구원받은 사람이 그 예정된 교회 안에 들어가는 겁니다. Solo las personas que han recibido la salvación pueden entrar en esa iglesia que ya estaba predestinada. 먼저 교회가 무엇인지 한번 알아보겠습니다. Primero vamos a aprender qué es la iglesia. 많은 분들은 교회 하면은 건물을 얘기합니다. Muchas personas cuando hablamos de iglesia se piensan que es el edificio. 교회는 건물이 아니라 하나님의 피로 사신 구원받은 무리를 교회라고 말하는 겁니다. Pero la iglesia no es el edificio, sino que es el grupo de santos que han sido comprados mediante la sangre de Jesucristo. 사도행전 20장 Vamos a buscar Hechos capítulo 20, 28절 versículo 28. 사도행전 20장 28절 같이 읽겠습니다. Hechos capítulo 20, versículo 28. Si lo tienen, leamos juntos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 이 말씀에 하나님이 자기 피로 사신 교회가 나옵니다. Aquí en esta palabra viene la iglesia, ¿no? Y dice la cual Él ganó por su propia sangre. 그러니까 교회는 건물이 아닌 하나님의 피로 사신 구원받은 사람들의 무리를 말하는 겁니다. Por eso la iglesia no se refiere al edificio, sino que se refiere al grupo de los santos salvos, cristianos salvos de Dios. 그 구원받은 사람들이 무리가 바로 그리스도의 신부입니다. Y ese grupo de salvos son la novia de Cristo. 바로 여러분 이곳이 바로 이게 교회입니다. Esto ahora mismo esto es la iglesia. 꾸엔가에 구원받은 사람들이 모여 있는 그 무리를 꾸엔가 교회라고 얘기하는 겁니다. Y el grupo de las personas salvas que se han reunido en Cuenca es la iglesia de Cuenca. 따랑권 지역에 구원받은 사람들의 무리를 따랑권 교회라고 말하는 겁니다. Y el grupo, la comunión de los salvos aquí en Tarancón, cuando están reunidos, eso es la iglesia de Tarancón. 그래서 성경에는 로마 교회, Por eso en la Biblia dicen la iglesia de Roma, 갈라디아 교회, la iglesia de Gálatas, 에베소 교회, la iglesia de Éfeso, 골로새 교회. la iglesia de Colosenses. 이렇게 그 지역에 구원받은 사람들이 무리를 일컬어서 그 지역을 앞에 놓고 교회라고 그랬습니다. Llama a la iglesia a este grupo de salvos que están viviendo en esa zona. Por eso ponen el nombre de esa zona donde están viviendo y después iglesia, la llaman iglesia. 따랑권 교회는 이 건물이 아니라 따랑권에 살고 있는 사람 중에서 구원받은 사람들의 이 무리가 교회입니다. La iglesia de Tarancón no es este edificio, sino que son los salvos santos que están viviendo y se están reuniendo aquí en Tarancón. 많은 사람들은 교회를 잠깐 머물다가 쉬어가는 주차장 정도로 생각합니다. Y mucha gente piensa de la iglesia como un garaje en el que aparcas y descansas un rato y luego te vas. 교회는 잠깐 쉬어가는 주차장이 아닙니다. La iglesia no es un garaje en el que vienes y descansas un rato y te vas. 교회는 연료가 떨어져 있을 때 언제든지 가서 가득 채울 수 있는 주유소와 같습니다. Sino que la iglesia es como la gasolinera, que cuando se te acaba el combustible puedes venir cuando quieras a repostar. 주유소는 기름이 항상 충만합니다. En las gasolineras siempre están llenas de gasolina, ¿no? De combustible. 교회는 하나님의 말씀이 충만합니다. Y en la iglesia siempre abunda y está lleno de la palabra de Dios. 하나님의 사랑이 충만합니다. Está abundante del amor de Dios. 성령이 충만한 곳입니다. También está lleno del Espíritu Santo. 교회는 주차장이 아닙니다. La iglesia no es un garaje. 교회는 주유소와 충전소와 같습니다. La iglesia es como una gasolinera o un lugar en el que se puede recargar.
또 교회는 목욕탕 또는 미용실과도 같습니다. Y la iglesia también es como una peluquería. 목욕탕은 때를 씻기 위해서 우리가 가는 겁니다. 목욕탕 여기 있나요? 여기 없어요. 네. 몸을 씻는데 샤워실은. Es como el baño, la bañera, donde vamos a lavarnos, ¿no? A ducharnos. 우리가 미용실을 찾아갑니다. Nosotros también vamos a la peluquería, ¿no? 머리를 곱게 단장하기 위해서 찾아갑니다. Para cortarnos bien bonito el pelo, ¿no? 미용실을 들어갈 때와 나올 때가 다릅니다. Cuando entramos a la peluquería, cuando salimos, somos diferentes, ¿no? 미용실을 들어갈 때는 머리가 좀 거칠지만 나올 때는 깨끗하게 단장이 돼서 나옵니다. Cuando entramos a la peluquería, entramos con los pelos así muy mal y después cuando salimos de la peluquería, pues salimos muy limpios, ¿no? Muy bien organizados, ¿no? El pelo. 마치 교회도 미용실처럼 세상의 죄악에 가득한 사람들이 교회에 들어오면 구원을 받고 점점점 깨끗해져 갑니다. Y igual que esto, la iglesia es que cuando entran las personas del mundo a la iglesia, reciben la salvación y cada vez se hacen limpios, más limpios. 교회에 대해서 좀 자세히 배우도록 하겠습니다. Y por eso hoy vamos a aprender más profundamente sobre la iglesia. 성경에 교회에 대해서 처음으로 나오는 곳이 광야 교회라고 말씀하십니다. Y en la Biblia, la primera iglesia que aparece en la Biblia es la iglesia del desierto. 사도행전 7장 38절. Hechos, capítulo 7, versículo 38. 사도행전 7장 38절입니다. Hechos, capítulo 7, versículo 38. 여기에 성경에 나오는 제일 먼저 등장하는 교회가 광야 교회입니다. La primera iglesia que aparece aquí en la Biblia es la iglesia del desierto. 자, 7장 38절 같이 읽겠습니다. Entonces, el capítulo 7, versículo 38, leamos juntos. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. 하나님께서 이스라엘 민족을 애굽에서 해방시켜서 광야로 데리고 나왔습니다. Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel y les llevó por el desierto. 광야에 모여 있는 그 무리를 광야 교회라고 말씀하십니다. Y a ese grupo de personas que estaban reunidas ahí en el desierto les llama congregación del desierto, ¿no? Iglesia del desierto. 광야의 교회를 하나님께서 세우는 이유는 하나님께서 교회와 함께 살기 위해서입니다. Y la razón por la que Dios ha levantado una iglesia en el desierto es para que en el desierto vivan juntamente con Dios. 출애굽기 29장 Vamos a buscar Éxodo capítulo 29, 45절 46절 versículos 45 y 46. 출애굽기 29장 45절 46절입니다. Éxodo capítulo 29, versículos 45 y 46. 45절을 먼저 읽겠습니다. 출애굽기 29장 45절. Primero les voy a leer el versículo 45, ¿vale? Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. 하나님께서 이스라엘 자손 중에 거하여 그들의 하나님이 되시려고 이스라엘 민족을 해방시킨 겁니다. Dios sacó al pueblo de Israel para para habitar entre ellos y para ser su Dios. 또 46절을 같이 읽겠습니다. Y el versículo 46 leamos juntos. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. 이스라엘 민족을 애굽에서 해방시킨 이유는 이스라엘 민족 그 민족과 함께 살기 위해서 인도하여 내신 겁니다. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué razón? Para poder habitar con el pueblo de Israel. 그러니까 광야에 하나님의 집은 광야 교회였습니다. Por eso, en medio del desierto, la casa de Dios era la iglesia del desierto. 집은 그곳에 살고 있다는 뜻입니다. Que sea una casa significa que está viviendo ahí, ¿no? 광야 교회가 하나님이 살고 있는 집입니다. Entonces, la iglesia del desierto era la casa en la que habitaba y vivía Dios. 자, 그러면은 신약에서 하나님의 집은 어디가 되겠습니까? Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿cuál será la casa de Dios? 하나님의 집은 하나님이 그곳에 살고 계신다는 뜻입니다. Que sea la casa de Dios significa que Dios está habitando y viviendo ahí. 다른 곳에는 하나님이 안 계십니다. En ningún otro lugar está habitando Dios.
하나님의 집에만 하나님이 살고 계십니다. Dios solo vive y habita en la casa de Dios. 그 하나님의 집이 어디겠습니까? ¿Y esa casa de Dios dónde será? 디모데전서 3장. Vamos a buscar en 1 de Timoteo, capítulo 3. 디모데전서 3장 15절. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 3장 15절 또 같이 읽겠습니다. Capítulo 3, versículo 15, leamos juntos. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 여기 하나님의 집이 나옵니다. Aquí sale la casa de Dios, ¿no? 그 하나님의 집을 교회라고 말씀하십니다. Y está llamando a la casa de Dios iglesia de Dios. 신약에서 하나님이 살고 계시는 집이 교회입니다. Entonces, en el Nuevo Testamento, la casa en la que está viviendo Dios es la iglesia. 바로 우리가 여기가 교회입니다. Es aquí, ahora mismo, aquí, esto es la 여기 iglesia. 하나님이 계십니다. Aquí está Dios. 그래서 신약의 하나님의 교회는 하나님의 집입니다. Por eso, la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento es la casa de Dios. 그래서 교회를 세우는 이유는 하나님께서 함께 살기 위해서입니다. Por eso, la razón por la que Dios levanta una iglesia es para que vivamos con Dios. 교회를 떠나는 것은 가출하는 것과 똑같습니다. Por lo tanto, salirse de la iglesia es lo mismo que salirse de casa. 여러분들은 가정이 있을 겁니다. Ustedes tendrán su familia, 아들이 있고 딸이 있을 겁니다. tendrán su hijo o su hija. 어느 날 갑자기 아들이 집을 나갔다고 생각해 보세요. Pues piensen, ¿no? Imagínense que de repente un día su hijo o su hija se va de casa, se ha salido de casa. 그때부터 부모님은 마음이 아픕니다. Entonces, en ese momento, el corazón de los padres se entristecerá, ¿no? 자식이 들어오기를 기다리고 있습니다. Y lo único que harán será esperar a que su hijo vuelva, que entre a casa. 잠을 자지 못합니다. No podrán ni dormir, 밥을 먹지를 못하는 겁니다. tampoco podrán comer bien, ¿no? 이와 마찬가지로 교회를 떠나는 것은 하나님의 마음을 그렇게 아프게 하는 겁니다. Al igual que esto, apartarse de la comunión, salir de la iglesia, hace doler el corazón de Dios. 우리는 하나님의 마음을 근심시켜 드리면 안 됩니다. Nosotros no debemos de preocupar el corazón de Dios. 다시 말하면 교회를 떠나면 안 되는 겁니다. Y si se lo digo de en otras palabras, les diría que no deben de apartarse de la iglesia. 그럼 교회가 어떻게 시작되었는지, 교회의 구성이 어떻게 되는지 거기에 대해 좀 알아보겠습니다. Entonces ahora vamos a aprender cómo empezó a formarse la iglesia y dentro de la iglesia de qué manera está estructurado. 아무나 이 안으로 들어온다고 교회가 되는 것은 아닙니다. No se convierte en iglesia porque entre cualquier persona aquí, 교회의 구성원이 따로 있습니다. sino que hay otras personas que forman esa iglesia, ¿no? 출애굽기 12장 Éxodo capítulo 12, 6절 7절입니다. Éxodo capítulo 12, versículos 6 y 7. 출애굽기 12장 6절 7절. Éxodo capítulo 12, versículos 6 y 7. 6절 7절 같이 읽겠습니다. El 6 y el 7 leamos juntos. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 12장 13절도 같이 읽겠습니다. Y también leamos en el mismo capítulo el versículo 13. Leamos juntos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 이 내용은 잘 아실 겁니다. Este contenido lo conocen bien, ¿no? 이스라엘 민족이 애굽에 400년 동안 노예 생활을 했습니다. El pueblo de Israel estuvo 400 años de esclavitud en Egipto. 그 이스라엘 민족을 해방시키기 위해서 하나님은 모세를 보내셨습니다. Y para sacar a ese pueblo de Israel de Egipto, Dios envió a Moisés. 모세를 바로왕 앞으로 보내서 이스라엘 민족을 내보내라고 말합니다. Y enviando a Moisés delante del faraón, le dijo que le dijera que sacase al pueblo de Israel, que le dejase salir. 그런데 바로왕은 끝까지 말을 듣지 않습니다. Pero el faraón hasta el final no escuchó su petición. 그래서 하나님께서 10번째 재앙이 애굽에 있는 모든 장자와 짐승들 첫 번째 짐승을 다 죽입니다.
Por eso Dios, mediante la 10ª plaga, mató a todos los primogénitos, tanto de humanos como de animales. 그런데 이스라엘 민족에게만 살 수 있는 길을 주십니다. Y solamente al pueblo de Israel les enseñó el camino para poder vivir. 유월절에 양을 잡아서 문 바깥에 문 설주와 임방에 피를 바르라는 겁니다. Y esa manera era que en el día de la Pascua maten una oveja y con su sangre la rocíen en los 2 postes y en el dintel. 하나님께서 그 이 애굽을 장자들을 죽일 때 피가 발려져 있는 그 집은 하나님께서 지나갑니다. Y Dios, cuando vino la plaga de la mortandad del primogénito en Egipto, pasó de alto esas casas en las que estaban puestas la sangre en la puerta. 이스라엘 민족에게만 살 수 있는 방법을 가르쳐 준 겁니다. Solo al pueblo de Israel le enseñó la manera, el camino para poder vivir. 그래서 이스라엘 민족은 양을 잡아서 문 바깥에 설주와 임방에 피를 발랐습니다. Por eso el pueblo de Israel mató una oveja y rociaron la sangre de esa oveja en los 2 postes y en el dintel. 그날 밤 하나님께서 직접 애굽에 심판하러 내려오십니다. Y esa misma noche Dios bajó a Egipto para juzgar. 피가 발려 있지 않는 집의 장자들은 다 죽입니다. Y en la casa donde la sangre no estaba en las puertas, todos los primogénitos murieron. 피가 발려져 있는 애굽의 장자들은 모두 살아납니다. Pero todos, 이스라엘 민족의 장자들은 모두 살아납니다. todos los primogénitos del pueblo de Israel que tenían en las puertas la sangre de las ovejas vivieron. 이 살아난 사람들이 교회의 구성원입니다. Y estas personas que pudieron vivir ese día son las personas que forman la iglesia. 자, 첫 번째 교회의 구성원은 그 양의 피를 통해서 살아난 사람들입니다. Las primeras personas que forman la iglesia son las personas que vivieron mediante la sangre de esta oveja. 아무나 교회의 구성원이 되는 것은 아닙니다. No cualquiera se puede formar parte de la iglesia. 여기서 애굽은 세상을 말하는 겁니다. Y en esta palabra, Egipto se refiere al mundo. 유월절 양을 잡았습니다. Entonces, en el día de Pascua matamos una oveja. 그 희생당한 양은 예수님의 그림자입니다. Y esa oveja que murió, que fue sacrificada, es la sombra de Jesucristo. 고린도전서 5장 7절을 보겠습니다. Vamos a ver en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. 5장 7절. Capítulo 5, versículo 7. 고린도전서 5장 7절 같이 읽겠습니다. 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, leamos juntos. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 자, 2000년 전에 예수님은 십자가에 못 박아 죽으셨는데 그 유월절 어린 양이 바로 예수님의 그림자입니다. Ya hace 2000 años, Cristo murió crucificado en la cruz, y esta oveja sacrificada en el día de la Pascua es la sombra de ese Jesucristo. 출애굽 때 양 피를 문설주와 임방에 발랐듯이 우리들 마음의 문에 예수님의 피가 믿어져야 됩니다. Al igual que en el Éxodo rociaron la sangre en los 2 postes y en el dintel de la puerta, entonces nosotros en nuestro corazón debemos de entender la sangre de Cristo. 유월절 양의 피를 바른 그 문이 우리의 마음을 말하는 겁니다. Y la puerta en la que estaba la sangre en el día de la Pascua se refiere a nuestro corazón. 피를 바르지 않은 그 집은 장자가 죽습니다. Y en la casa en la que no tenía la sangre, el primogénito moría. 자, 어느 집에 분명히 짐승을 잡았습니다. Y una casa sacrificó un animal. 깜빡 잊고 바깥에 피를 안 발랐습니다. Pero se les olvidaron y no rociaron la sangre en la puerta. 그 집의 장자는 죽습니다. Y entonces el primogénito de esa casa muere. 왜 양을 잡았는데 왜 죽을까? ¿Y por qué morirá si ya han sacrificado una oveja?
문 바깥에 문설주와 임방에 피를 안 발랐기 때문에 죽습니다. porque no rociaron la sangre en los dos postes y en el dintel. 예수님은 십자가에서 죽으시고 우리의 모든 죄를 사해 주시고 구원하셨습니다. Jesús murió en la cruz y limpió y perdonó todos los pecados del mundo y nos salvó. 그러나 우리가 마음에 예수님께서 나의 죄를 영원히 사해 준 걸 믿지 않으면은 피를 안 바르는 것과 똑같습니다. Pero si yo en mi corazón no acepto la sangre de Jesús que murió por mí y me salvó, es lo mismo que no rociar la sangre en la puerta. 결국 그 사람은 구원을 받지 못하는 겁니다. Entonces al final esa persona no podrá recibir la salvación. 이와 같이 교회의 구성원은 예수님의 십자가의 피를 통해서 구원받은 사람만이 교회의 구성원이 되는 겁니다. Al igual que esto, las personas que pueden formar una iglesia son las personas que han recibido la salvación mediante la sangre de Jesucristo, ¿no? Mediante aceptar la sangre de Jesucristo. 첫 번째, 교회의 구성원은 어린 양의 피를 통해서 구원받은 사람들이 교회의 구성원이 되겠습니다. Entonces, en primer lugar, los que pueden formar la iglesia son las personas que han recibido la salvación a través del Cordero de Dios. De la sangre del Cordero de Dios. 이 안에 예수님의 그 십자가의 피를 통해서 죄를 사함받고 앉아 있는 사람도 계실 겁니다. Y aquí habrá gente que esté sentada, gente que haya recibido la salvación mediante la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz, ¿no? 그러나 마음속에 예수님께서 내 죄를 영원히 사해 주신 것을 믿지 않는 분이 앉아 계실 수도 있습니다. Pero también puede que haya personas aquí que todavía no hayan aceptado y no crean de verdad en su corazón esta obra de Jesucristo. 그분은 교회의 구성원이 아닙니다. Entonces esa persona no es un miembro de la iglesia. 예수님이 공중에 재림하시면 그분들은 남습니다. Si Jesús viene por segunda vez en el aire, esa persona se quedará aquí. 반드시 내 마음의 문에 예수님의 십자가의 피가 발려져야 됩니다. Y nosotros ciertamente debemos de rociar la sangre de la cruz de Jesús en las puertas de nuestros corazones. 그러니까 첫 번째 교회의 구성원은 구원받은 사람이 구성원에 해당되는 겁니다. Por lo tanto, los primeros que pueden ser miembros de la iglesia son las personas que han recibido la salvación mediante la sangre de Jesucristo. 두 번째 교회가 할 일이 뭐냐면은 홍해 바다를 건너는 겁니다. Y lo que debe de hacer la iglesia en segundo lugar es cruzar el Mar Rojo. 이것이 바로 침례입니다. Y esto es el bautismo. 고린도전서 10장 1 Corintios capítulo 10, 1절 versículo 1. 고린도전서 10장 1절을 같이 읽겠습니다. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, leamos juntos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 2절도 같이 읽겠습니다. El versículo 2 también vamos a leer juntos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 자, 순서를 보겠습니다. Vamos a ver cuál es el orden. 어린 양을 잡고 문설주와 임방에 피를 발라서 살아난 사람들이 교회의 구성원입니다. Entonces, las personas que han sacrificado este cordero y han rociado su sangre en los postes y en el dintel de la puerta son los miembros de la iglesia, ¿no? 두 번째는 홍해 바다를 건너야 됩니다. Y en segundo lugar, hay que cruzar el Mar Rojo. 홍해 바다를 지나가는 것을 침례라고 말씀하십니다. Y nos está diciendo que cruzar el Mar Rojo es el bautismo. 자, 바다로 들어가는 것은 죽음을 말하는 겁니다. Entrar dentro del mar se refiere a la muerte. 바다에서 나오는 것은 부활을 설명합니다. Y cuando salimos del mar se refiere a la resurrección. 하나님께서 홍해 바다를 열고 이스라엘 민족을 바다로 들어가서 다시 저쪽 광야로 건너가게 하셨습니다. Dios hizo que el pueblo de Israel abrió el mar rojo, lo partió en dos y hizo que el pueblo de Israel pasase en medio del mar y saliese hacia el otro lado, hacia el desierto, ¿no? 이게 침례의 한 모형입니다. Esto es una imagen del bautismo. 침례라는 것은 죽음과 부활을 설명하는 겁니다. El bautismo está explicando la muerte y la resurrección. 물은 세상을 말하고 죄를 말합니다. Y el agua se refiere al mundo y al pecado. 물 아래로 우리가 침례 받을 때 내려가는 것은 나는
죄에 대해서 세상에 대해서 죽었다는 뜻입니다. Y cuando nosotros nos sumergimos debajo del agua totalmente, estamos diciendo que yo ya he muerto en mis pecados y en este mundo. 그리고 물에서 다시 이렇게 우리가 올라옵니다. Y después nosotros volvemos a salir del agua, ¿no? 그건 부활을 설명하는 겁니다. Y eso está explicando la resurrección. 예수 그리스도를 통해서 죄사함과 새 생명을 얻었다는 그 의식이 침례식입니다. ¿No? Y el rito que está anunciando que a través de Jesucristo yo he muerto y he resucitado es el bautismo. 침례의 순서가 있습니다. Y en el bautismo también hay un orden. 어린 양을 통해서 구원받은 사람들이 홍해 바다를 통과했습니다. Las personas que fueron salvos a través del cordero, de la sangre del cordero, cruzaron el Mar Rojo, ¿no? 그러니까 죄사함이 먼저 있고 그 다음에 침례를 받는 겁니다. Por eso, primero es el perdón de pecados y después es el bautismo. 죄사함을 받았기 때문에 침례를 받는 것이지 침례가 구원은 아닙니다. Nosotros recibimos el bautismo porque ya hemos recibido el perdón de pecados, pero el bautismo solo no es la salvación. 오해하시면 안 됩니다. No se deben de confundir, ¿vale? 침례는 구원받았다는 것을 의식으로 표현하는 것이지 침례가 구원은 아닙니다. El bautismo es un rito, un ritual para expresar que yo ya he recibido la salvación, pero el bautismo mismo no es la salvación. 침례식은 결혼식과 같은 겁니다. El bautismo es como una boda. 부부가 결혼을 하고 살 수도 있고 결혼을 안 하고 살 수도 있습니다. Un matrimonio puede vivir sin hacer una boda o puede vivir después de hacer una boda, ¿no? O sea, puede hacer la boda o no. 결혼식을 하는 것은 많은 사람 앞에 이분은 나의 아내고 이분은 나의 남편이라는 것을 선언하는 것입니다. Y hacer la boda es para decir a muchas personas, anunciar que ella es mi esposa y él es mi esposo, ¿no? 결혼을 안 하고 살면은 이분이 결혼했는지 안 했는지 사람들이 모릅니다. Pero si vivimos sin haber realizado la boda, pues no sabemos si esta persona está casada o no, ¿no? 그렇기 때문에 자꾸 이 여자를 다른 사람이 유혹할 수도 있고 이 남자를 다른 여자들이 유혹할 수도 있는 겁니다. Por eso puede que a esta mujer otros hombres se le acerquen, ¿no? Y al hombre a otras mujeres se le acerquen. 결혼식이라는 것은 이 여자는 나의 아내고 이 남자는 나의 남편입니다. 이것을 선언하는 것이 결혼식입니다. ¿No? Y la boda es eso, anunciar, ¿no? Anunciar diciendo ella es mi mujer y él es mi esposo. 침례식도 마찬가지입니다. Y el bautismo es igual que esto. 하나님 앞에서, Delante de Dios, 천사들 앞에서, delante de los ángeles, 마귀 앞에서 delante del diablo, 이제 나를 보라 이겁니다. estamos anunciando diciendo, mírame, 나는 구원받은 사람이다. ahora yo soy una persona salva. 나는 죄에 대해서 죽었다. Yo ya estoy muerto en mis pecados 그리고 다시 살아났다. y he vuelto a resucitar. 나는 그리스도의 신부다라는 선언하는 것이 침례식입니다. Y estamos anunciando, diciendo, soy la novia de Cristo. Y Pero- eso es el bautismo. 사단아 앞으로 나 건들지 마라. Y estamos diciendo a Satanás, ya, desde ahora no me toques, 나는 그리스도의 신부다. porque yo soy la novia de Cristo. 그것이 침례식입니다. Eso es el bautismo. 구원을 받고 침례식을 안 받으신 분들은 꼭 침례식을 받으셔야 됩니다. Y las personas que han recibido la salvación, pero todavía no han recibido el bautismo, les pido que reciban el bautismo. 구원 받기 전에 침례 받은 것은 의미가 없습니다. Recibir, ser bautizado antes de la salvación no tiene ningún sentido, 반드시 구원 받고 난 다음에 침례를 통과해야 됩니다. sino que sí o sí, después de recibir la salvación, deben de bautizarse. 우리가 물속으로 들어가는 것은 죽음을 말하고 물에서 올라오는 것은 부활을 설명하는 것입니다. Que nosotros entremos debajo del agua, nos sumerjamos debajo del agua, se refiere a la muerte, y cuando salimos del agua se refiere a la resurrección. 결혼식이라는 것은 끝이 아니라 시작입니다. Y la boda no es el fin, sino que es el comienzo, ¿no? 결혼 자체가 행복한 것은 아닙니다. No es que la boda en sí sea la felicidad, 결혼을 해서 살아가면서 행복을 만들어가는 겁니다. sino que se casan, hacen la boda y mientras viven tienen que vivir buscando la felicidad, ¿no? 구원은 끝이 아닙니다. Al igual que esto, la salvación no es el fin, 시작입니다. sino que es el comienzo. 그래서 구원 후에 주님과 아름다운 관계 속에서 행복과 기쁨을 만들어가는 겁니다. Por eso, después de la salvación, viviendo juntamente con el Señor, debemos de buscar, ¿no? Y crear momentos felices y alegres.
그래서 교회를 떠나면은 멀리하면은 행복이 있을 수가 없습니다. Por eso, si nosotros nos apartamos de la iglesia, no podemos tener la felicidad, 점점 불행해집니다. sino que cada vez nos hacemos más infelices. 그래서 침례의 순서는 먼저 구원받는 겁니다. Por eso, la orden del bautismo es primero recibir la salvación 그 다음에 침례를 받는 겁니다. y después el bautismo. 마태복음 28장 San Mateo capítulo 28, 마태복음 28장 19절. San Mateo capítulo 28, versículo 19. 28장 19절 같이 읽겠습니다. Capítulo 28, versículo 19, si lo tienen, leamos juntos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 침례의 순서가 이렇게 됩니다. 먼저 구원받기 위해서 제자를 삼고 그 다음에 침례를 주라는 겁니다. Aquí está explicando el orden del bautismo, ¿no? Primero, hacer discípulos, ¿no? Eso significa que tenemos que hacer que la persona sea salvo, ¿no? Y después que reciba el bautismo. 세 번째 교회에는 가르치는 자들이 있습니다. 사역자가 있습니다. Y en tercer lugar, en la iglesia también hay maestros, gente, personas que enseñan. 많은 분들이 가정에서 가족이 모이면서 교회라고 얘기를 합니다. Muchas personas se reúnen en familia, ¿no? Y dicen que eso es la iglesia. 그것은 교회는 아닙니다. Pero eso no es la iglesia, 교회 한 지체일 뿐입니다. sino que es una parte de la iglesia. 이 손가락이 여기 붙어 있어야지 일을 하는 겁니다. Y este dedo, cuando está pegado aquí al cuerpo, es cuando puede trabajar, ¿no? 이 손가락을 잘라가지고 벽에다 걸어놔 보십시오. Pero, por ejemplo, si cortamos este dedo y lo colgamos en la puerta, 일 en la 못합니다. pared, 일 못하는 겁니다. no puede hacer nada, ¿no? 마찬가지로 교제를 떠나면은 손가락을 잘라서 벽에다 걸어놓은 것과 똑같습니다. Al igual que esto, apartarse de la comunión, apartarse de la iglesia, es lo mismo que cortar el dedo y colgarlo ahí en la pared. 그래서 교회를 떠나면 안 되는 겁니다. Por eso es por lo que no debemos de separarnos de la iglesia. 교회 안에는 가르치는 사역자가 있습니다. Porque dentro de la iglesia hay maestros y personas que enseñan. 광야 교회 때는 모세를 통해서 하나님께서 가르쳐 주셨습니다. Y en la iglesia del desierto, Dios enseñó al pueblo a través de Moisés. 신명기 4장 5절입니다. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 4, versículo 5. 신명기 4장 5절 Deuteronomio, capítulo 4, versículo 5. 읽어주십시오. Les- 신명기 4장 5절 capítulo 4, versículo 5, les leo yo. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. 모세는 하나님이 가르쳐 주신 대로 백성들에게 가르쳤습니다. Moisés enseñó al pueblo tal y como Dios le enseñó a él, ¿no? 광야에서 모세의 가르침이 없다면 이스라엘 백성은 엉망으로 다 흩어졌을 겁니다. Y si en el desierto el pueblo de Israel no hubiese tenido esa enseñanza de Moisés, el pueblo se hubiese esparcido y separado muy mal, ¿no? 그래서 그 광야 교회에 가르치는 모세가 있었습니다. Por eso en esa iglesia del desierto estaba Moisés, que era el que enseñaba. 모세가 죽고는 여호수아가 또 가르칩니다. Y cuando Moisés murió, le heredó ese puesto Josué, ¿no? 자, 신약 시대의 교회가 세워지면은 사도 시대 때는 사도들이 가르쳤습니다. Y en el Nuevo Testamento, cuando se levantó la iglesia, era la época de los apóstoles. Entonces los apóstoles eran quien enseñaba en las iglesias. 사도행전 2장 42절. Busquemos en Hechos, capítulo 2, versículo 42. 사도행전 2장 42절. Hechos, capítulo 2, versículo 42. 읽어주시기 바랍니다. Les leo yo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 사도 시대는 사도들의 가르침을 받은 겁니다. En la época de los apóstoles, ellos recibieron la enseñanza de los apóstoles. 교회에 가르치는 사역자가 없으면 정상적인 교회가 될 수가 없습니다. Si en una iglesia no hay un maestro que enseñe, esa iglesia no puede ir de una manera normal. 지금은 누가 가르칩니까? Y ahora mismo, ¿quién está enseñando? 하나님께서 말씀을 가르치는 사역자를 또 세워주십니다. No, Dios está levantando a otro trabajador para que enseñe la palabra. 에베소서 4장 Efesios capítulo 4.
에베소서 4장 11절입니다. Efesios capítulo 4, versículo 11. 4장 11절, 에베소서 4장 11절 Efesios capítulo 4, versículo 11. 같이 읽겠습니다. Leamos todos juntos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. 여기 특징은 가르치는 것이 특징입니다. Aquí la característica que tienen todos ellos es el de enseñar, ¿no? 구약 시대에는 선지자들이 있었습니다. En el Antiguo Testamento estaban los profetas 신약 사도 시대는 사도들이 있었습니다. y en la época de los apóstoles estaban los apóstoles. 지금 교회에서는 목사와 교사들이 있습니다. Y ahora en la iglesia de ahora están los pastores y los maestros. 말씀을 가르치는 것은 딱 하나님께서 한정을 정해 놨습니다. Dios ha puesto el límite de las personas que pueden enseñar la palabra. 아무나 하나님의 말씀을 가르치는 것이 아닙니다. No cualquiera está enseñando la palabra de Dios. 목사가 있습니다. Ese trabajo lo está haciendo el pastor, 전도사가 있습니다. los evangelistas, 어린 아이들이 가르치는 교사가 있습니다. también los maestros que enseñan a los niños pequeños. 이렇게 사역자를 주신 이유는 교회를 온전히 세우기 위해서입니다. Y la razón por la que nos ha puesto estos obreros es para que se pueda formar perfectamente esta iglesia. 가르치는 사역자가 없으면 교회가 올바로 세워질 수가 없습니다. Si no hay obreros que enseñen, esta iglesia no se puede formar firmemente y correctamente. 만약에 이 따랑권 교회에 사역자인 목사님이 없다고 생각해 보십시오. Por ejemplo, piensen que en esta iglesia de Tarancón no hay un obrero que enseñe, no está el pastor. 온전한 교회가 될 수 없습니다. Entonces no se podrá convertir en una iglesia perfecta, ¿no? 여기서 목소리 큰 사람이 대장 노릇합니다. Entonces la persona que alce más la voz se convertirá en el jefe. 뭐 하나 결정할 때 여기저기서 좌우 막 충돌하고 분쟁이 일어날 겁니다. Y cada vez que necesitemos decidir alguna cosa, pues de aquí, de este lado y de este lado, pues habrá conflictos y se empezará a pelear, ¿no? 그래서 교회는 가르치는 사람을 하나님이 세워주십니다. Por eso es por lo que Dios levanta a un obrero que enseñe en las iglesias. 그 가르침을 받고 성도들은 신앙이 자라나는 겁니다. Y los santos, recibiendo esa enseñanza, van creciendo en la vida cristiana. 그 교회를 하나님께서 가르쳐가지고 교회를 든든하게 세우는 겁니다. Y Dios, enseñando a esa iglesia, la va haciendo más firme. 4장 12절을 같이 읽겠습니다. Y vamos a leer Efesios 4, Efesios 4, el versículo 12, ¿vale? El versículo 12 leamos juntos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 자, 4장 11절에는 사역자들을 세우셨습니다. En el versículo 11 levantó obreros, ¿no? 사역자를 세우신 이유는 교회를 세우기 위해서입니다. Y la razón por la que levantó obreros era para levantar una iglesia. 여기서 그리스도의 몸이 바로 교회를 말하는 겁니다. Y aquí está diciendo el cuerpo de Cristo se refiere a la iglesia. 골로새서 1장 24절. Busquemos en Colosenses capítulo 1, versículo 24. 골로새서 1장 24절. Colosenses capítulo 1, versículo 24. 여기가 그리스도의 몸이 교회라는 것을 말씀하십니다. Aquí nos está hablando, nos está diciendo que el cuerpo de Cristo es la iglesia. 같이 읽겠습니다. Leamos todos juntos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. 자, 그의 몸된 교회, 바로 그리스도의 몸이 교회를 말씀하시는 겁니다. No, el cuerpo, la iglesia que es el cuerpo de Cristo. 교회를 세워서 하나님은 깨끗하게 교회를 유지하십니다. Dios levanta una iglesia y la mantiene limpia. 그 깨끗하게 말씀을 가르치는 분들이 사역자들입니다. Y las personas que enseñan esa palabra para que la iglesia sea limpia son los obreros. 성경에서 말씀은 물로 표현을 많이 하십니다. Y en la Biblia expresa la palabra como el agua. 사람이 몸이 지저분하고 때가 있으면 물로 씻으면 깨끗해집니다. Cuando una persona está sucia, pues si se lava con agua se limpia, ¿no? 우리가 살면서 많은 죄를 짓습니다. Pues nosotros viviendo cometemos muchos pecados. 그 죄를 무엇으로 씻겠습니까? ¿Y esos pecados con qué los limpiaremos? 우리는 주일날, 수요일날 말씀을 들으러 옵니다. Nosotros los domingos y los miércoles venimos a escuchar la palabra. 그 말씀을 들으면서 그동안 지었던 죄들이 점점 씻어집니다.
Y escuchando la palabra, todos esos pecados que hemos cometido se van limpiando cada vez más. 그리고 예수님의 형상을 닮아가는 겁니다. Y cada vez nos vamos pareciendo más a la imagen de Jesús. 교회는 사역자들이 가르쳐서 하나님 앞에 산 제사를 드릴 수 있도록 성도들을 양육하는 겁니다. La Iglesia, mediante los maestros y pastores, enseña a los santos para que puedan ser, para que crezcan y puedan ser santos que sirven y adoran al Señor. 그래서 교회에서 가장 중심이 되는 것은 말씀입니다. Por eso, lo más importante, la columna que necesita la Iglesia es la palabra. 그래서 말씀을 가르치는 사역자들과 성도들의 관계를 하나님께서 말씀해 주십니다. Por eso Dios nos habla sobre la relación entre los obreros que enseñan y los santos, los hermanos. 교회에서 가르치는 사역자에 대한 성도의 태도를 말씀하시는 겁니다. Nos enseña cómo los santos hermanos deben de comportarse ante los pastores, ¿no? Los obreros que enseñan. 갈라디아서 6장 6절입니다. En Gálatas capítulo 6, versículo 6. 갈라디아서 6장 6절. Busquemos Gálatas capítulo 6, versículo 6. 6장 6절 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. 교회는 가르치는 사람이 있습니다. En la iglesia está la persona que enseña. 가르침을 받는 사람이 있습니다. También está la persona que es enseñado. 근데 하나님께서는 모든 좋은 일을 함께 하라는 겁니다. Pero Dios está mandando diciendo que todas las cosas buenas las hagan juntos. 교회 안에서 가장 좋은 일이 뭐겠습니까? Y dentro de la iglesia, ¿qué es la cosa buena, la mejor cosa buena que se hace? 복음을 전하는 일입니다. Es evangelizar, ¿no? 교회를 세우는 일입니다. Es levantar una iglesia. 성도를 돌보는 일입니다. Es cuidar de los santos. 하나님께 영광을 드리는 겁니다. Es dar gloria a Dios. 이 모든 일에 사역자와 함께 하라는 겁니다. Nos está diciendo que en todas esas cosas incluyamos a los obreros de Dios que enseñan. 사역자를 빼놓고 성도들끼리만 하지 말라는 겁니다. Está diciendo que no excluyamos al que nos enseña y solo entre los hermanos hagamos estas cosas. 세상에 잘못된 교회들은 목사를 쫓아내기도 합니다. Las iglesias falsas del mundo también echan a los pastores de sus iglesias, ¿no? 그건 교회가 아닙니다. Eso no es una iglesia. 저희 교회는 사역자가 반드시 있습니다. En nuestra iglesia hay un obrero que enseña 하나님이 세워준 일꾼들이 있습니다. y están los servidores, los obreros que ha levantado Dios. 그분들이 말씀을 잘 전할 수 있도록 뒤에서 기도해 주셔야 되고 귀하게 여기셔야 됩니다. Y para que esos obreros puedan enseñar bien la palabra, desde atrás ustedes deben de orar y apoyarles siempre. 데살로니가전서 5장 12절. Busquemos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. 데살로니가전서 5장 12절입니다. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. 5장 12절, 13절을 같이 읽겠습니다. 데살로니가전서 5장 12절, 13절. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y el 13. Leamos juntos. Os rogamos, oh hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 자, 13절을 한번 우리 통역하신부에서 다시 읽어드리겠습니다. 13절만. El versículo 13 les voy a leer yo otra vez, ¿vale? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 가르치는 사람을 사랑 안에서 귀하게 여기고 서로 화목하라는 겁니다. Nos está diciendo que a las personas que nos enseñan les tengamos mucha estima en amor. 사역자를 무시하면은 교회는 무너집니다. Si nosotros menospreciamos a los obreros que enseñan, entonces esa iglesia se derribará. 그래서 사역자를 귀히 여기라는 겁니다. Por eso nos está diciendo que los tengamos en mucha estima. 사역자와 다투고 싸우면은 교회는 무너집니다.
Si nosotros nos peleamos con los obreros que nos enseñan, entonces esa iglesia se va a derrumbar. 그래서 말씀을 가르치는 사역자와 화목하라는 겁니다. Por eso nos está diciendo que les tengamos en mucha estima y en amor a los y que amemos, ¿no?, a los obreros que nos enseñan. 그리고 말씀을 가르치는 사람을 사역자를 존경하라는 겁니다. Y está diciendo que respetemos a esas personas, a esos obreros que nos están enseñando. 디모데전서 5장 17절입니다. Busquemos en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. 5장 17절, 디모데전서 5장 17절 같이 읽겠습니다. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, leamos juntos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 교회 안에는 다스리는 장로가 있고 가르치는 장로가 있습니다. En las iglesias están los ancianos que gobiernan y los ancianos que predican y enseñan. 다스리는 장로는 교회의 일꾼들입니다. Los ancianos que gobiernan son los servidores de la iglesia. 봉사회장, El presidente de caballeros, 어머니회장, la presidenta de damas, 조장, la presidenta de distrito. 이런 일꾼들이 다스리는 장로라고 볼 수 있습니다. Estos servidores son los ancianos que gobiernan. 가르치는 장로는 바로 목사입니다. Y el anciano que predica y enseña es el pastor. 존경하되 가르침에 수고하는 사람을 더 존경하라고 말씀하십니다. Está diciendo que los tengamos por dignos de doble honor, mayormente a los que enseñan. 오해하시면 안 됩니다. No se confundan. 목사 개인을 존경하는 개인을 위해서가 아닙니다. No significa que respetemos y tengamos por honra al pastor personalmente e individualmente solo por el pastor, 하나님 말씀 때문에 그렇습니다. sino que les respetemos. ¿Por qué? Porque tienen por la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 전하는 목사를 무시하면 하나님 말씀을 전하는 목사님 말씀할 때 안 들어옵니다. Si nosotros menospreciamos al pastor que predica la palabra de Dios, entonces la palabra que está predicando el pastor, que es la palabra de Dios, no la vamos a escuchar, no nos va a llegar. 하나님 말씀인데도 듣기가 싫습니다. Aunque sea la palabra de Dios, no vamos a querer escucharle. 이제 나는 무너지기 시작합니다. Entonces yo empezaré a derrumbarme. 결국 교회를 떠납니다. Y al final, ¿qué pasa? Que saldré de la iglesia. 하나님은 그런 사람 쓰지 않습니다. Y Dios no utiliza a esta persona. 그 순간 자기 가족들은 누가 전도하겠습니까? Y en ese mismo momento a su familia, ¿quién le va a predicar? 하나님께 쓰임받지 못하는 경우가 사역자와 등 돌리고 떠나는 사람들입니다. Las personas que no son usadas por Dios son las personas que le dan la espalda a los obreros y se apartan de la iglesia. 하나님은 우리를 양육할 때 말씀으로 양육을 하십니다. Y Dios, cuando nos cuida y nos cría con la palabra. 그래서 말씀을 전하는 사람을 존경하라는 겁니다. Por eso es por lo que nos dice que respetemos y tengamos por honra a las personas que nos enseñan la palabra de Dios. 저는 목사입니다. Es pastor, ¿no? 저를 존경하라 그런 말씀이 아니에요. No estoy diciendo que le respetemos a él mismo, ¿no? 말씀을 전하는 사람을 무시하면 나는 그 사람이 하나님 말씀을 전해도 듣기가 싫습니다. Sino que nosotros no nos gusta y menospreciamos a la persona que predica la palabra de Dios, entonces esa palabra de Dios que esta persona está predicando no nos va a llegar a nosotros, vamos a tener los oídos cerrados. 그 목사님이 계시면 교회 나가기가 싫습니다. Y si este pastor está en la iglesia, pues no tengo ganas de ir a la iglesia. 그래서 교회를 떠납니다. Y por eso se apartan de la iglesia. 그래서 사역자들을 귀하게 여기라는 겁니다. Por eso nos está diciendo que tengamos por honra a los trabajadores, a los obreros. 정말 부탁드리고 싶습니다. Y yo les quiero pedir de todo corazón 교회 형제 자매님들이 목사를 무시하는 순간 교회는 무너집니다. que en el momento en el que los hermanos de la iglesia menosprecian al pastor, esa iglesia se va a derrumbar. 목사님이 부족할 수가 있습니다. Puede que el pastor le falten muchas cosas. 그럴 때는 뒤에서 기도해 주셔야 됩니다. En ese caso, desde atrás tenemos que orar por el pastor. 벌들이 있습니다. 벌. Hay abejas. 그 벌 중에서 여왕벌이 있습니다. Y una de ellas es la abeja reina, ¿no? 여왕벌이 죽으면은 특별한 다른 여왕벌이 있는 것이 아닙니다. Y cuando la abeja reina muere, no hay una abeja especial que sea reina. 같은 일벌 중 한 마리에게 로얄 젤리를 계속 먹여주면 이 일벌이 여왕벌로 바뀝니다. Sino que
a una abeja trabajadora, igual que las demás, eligen a una y le dan continuamente jalea real, entonces esa abeja se convierte en la abeja reina. 훌륭한 목사님을 세우는 방법은 여러분들이 뒤에서 목사님으로서 기도해 주셔야 됩니다. Y la manera para poder levantar y tener un pastor muy bueno y con mucha fuerza es que ustedes desde atrás oren y le ayuden por ese pastor. 그리고 교회에는 일꾼들이 있습니다. Y en la iglesia también hay servidores. 하나님께서 일꾼을 세우는 이유가 있습니다. Y Dios tiene una razón por la que levanta a estos servidores. 하나님은 전능하십니다. Dios es todopoderoso. 무엇이든지 다 할 수 있습니다. Él puede hacer cualquier cosa. 근데 왜 일꾼을 굳이 세울까요? Pero ¿por qué levantará a estos servidores que trabajan para Él? 하나님의 일이 많기 때문에 그렇습니다. Eso es porque la obra de Dios es mucha. 어떤 사람은 찬양대를 합니다. Algunos hermanos trabajan en el coro. 어떤 분은 반주를 합니다. Y otro hermano pues toca el piano. 어떤 분은 아이들을 가르칩니다. Y otro hermano enseña a los niños. 이렇게 각각 은사가 있고 하나님께서 우리에게 일을 주시는 겁니다. De esta manera cada uno tiene su talento y Dios nos da el trabajo. 나는 교회를 나오는데 아무것도 하는 일이 없다. Pero si yo participo en la iglesia pero no estoy haciendo nada, 하나님께 영광 드리지 못하는 삶을 살고 있는 겁니다. entonces estoy viviendo una vida que no puede glorificar a Dios. 하나님께서 이렇게 일꾼을 세워주시는 이유는 그 은혜를 보답할 기회를 주시는 겁니다. La razón por la que Dios levanta a estos servidores y trabajadores es para darles la oportunidad de devolver la gracia que hemos recibido de Dios. 지나간 시간은 돌아오지 않습니다. El tiempo pasado no podemos recuperarlo. 우리에게 남은 시간이 있습니다. Y nosotros tenemos el tiempo que nos queda. 이 시간을 어떻게 하나님께 영광 드리고 갈 것인지 고민하셔야 됩니다. Y nosotros tenemos que estar siempre pensando en cómo durante este tiempo que me queda voy a vivir glorificando a Dios hasta que me muera. 우리는 살아 있는 동안 하나님의 은혜를 보답하고 가야 될 겁니다. Nosotros, estando en nuestra vida, debemos de devolverle la gracia que hemos recibido de Dios. 시편 116장 12절입니다. Salmos, capítulo 16. 시편 116장 12절. Salmos, capítulo 16, versículo 12. 같이 읽겠습니다. Leamos todos juntos. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할꼬? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? 그 은혜를 보답하고 가셔야 됩니다. Nosotros debemos de pagar esa gracia antes de morir. 우리는 하나님께 아무것도 한 게 없습니다. Porque nosotros no hemos hecho nada para Dios. 그런데 하나님은 우리를 지옥에서 건져 주셨습니다. Pero igualmente Dios nos ha salvado del infierno. 그리고 영원한 생명을 주셨습니다. Y nos ha dado la vida eterna. 천국에서 영원히 살 수 있도록 해 주셨습니다. Nos ha permitido vivir eternamente en el 이 cielo. 은혜를 무엇으로 갚겠습니까? Y esta gracia, ¿con qué lo vamos a pagar? 내가 물에 빠졌을 때 누가 나를 건져줬다고 생각해 보십시오. Pensemos que cuando yo estaba ahogándome en el agua, alguien me salvó y me sacó de ahí. 그 은혜 잊지 못할 겁니다. Entonces esa gracia que hemos recibido de esa persona no la vamos a poder olvidar nunca, ¿no? 내가 배고플 때 누가 쌀을 이만큼 갖다 줬다고 생각해 보십시오. 먹을 음식을. Pensemos que cuando yo no tenía comida y tenía mucha hambre, una persona me dio esto de comida, me lo dio. 그거 잊지 못할 겁니다. Eso tampoco podremos olvidarlo nunca, ¿no? 근데 우리는 하나님께 아무것도 한 것이 없어요. Pero nosotros no hemos hecho nada para Dios. 그런데 지옥에서 나를 건지기 위해서 예수님은 십자가에서 피 흘려 죽으십니다. Pero al contrario, Jesucristo, que me salvó del infierno, murió crucificado derramando la sangre en la cruz. 지옥에서 건져준 것만 해도 너무나 감사하잖아요. Solo con que me haya salvado del infierno ya estamos muy agradecidos, ¿no? 근데 우리는 천국으로 또 데리고 가십니다. Pero añadiendo más, nos lleva hasta el cielo. 천국에서 세세토록 왕노릇합니다. Y vamos a reinar por los siglos de los siglos en el cielo. 천국 가면 어제 배운 대로 늙지 않습니다. Si vamos al cielo, como aprendimos ayer, no envejecemos, 아프지 않습니다. no vamos a enfermar, 죽지 않습니다. no morimos 영원히 행복하게 삽니다. y vamos a vivir felices eternamente. 천국에서 일 안 합니다. Y en el cielo no tenemos que trabajar. 이 좋은 것을 다
주셨는데 우리가 살아 있는 동안에 이 은혜를 좀 갚고 가야 되지 않겠습니까? Y Dios nos dio todas estas cosas tan buenas, entonces nosotros mientras estamos vivos, pues tendremos que pagar esta gracia por lo menos un poco, ¿no? 한번 좀 여쭤보고 싶습니다. Yo les quiero preguntar, 구원 받은 사람 손 들어보세요. las personas que han recibido la salvación, levanten la mano, por favor. 구원 받은 사람만 손 들어보세요. Solo las personas que han recibido la salvación, 자, 내려주시고 ya pueden bajar las manos. 구원 받고 나는 아무 봉사를 안 하시는 분 손 들어보세요. Y las personas que han recibido la salvación, pero no están haciendo ningún servicio en la iglesia, que levanten la mano, por favor. 자, 내려주시고요. Ya pueden bajarla. 제가 여기 와서 좀 놀란 게 하나 있습니다. Hay una cosa que me asombró cuando llegué aquí, 이 방송실을 목사님이 직접 하시고 계시더라고요. es que el audio y todo esto, la parte técnica, lo está haciendo el pastor mismo. 목사님은 여기서 설교해야 됩니다. El pastor tiene que estar aquí enseñando, ¿no? 누군가 저기서 조작을 해줘야 돼요. Y alguien, otra persona, tiene que estar ahí controlando eso. 목사님 찾아가십시오. Y yo le pregunté quién puede hacer eso y me dicen, busca al pastor. 목사님 제가 저거 해보겠습니다. No, entonces alguien tiene que ir al pastor y decirle, pastor, yo 배우시- quiero hacer esto. 배우시면 됩니다. Si no saben cómo hacerlo, lo aprenden y ya está. 어려운 ¿no? 게 아니에요. No es difícil. 누군가 기쁨으로 하나님의 은혜를 보답하는 마음으로 뭔가 한가를 봉사를 해보셔야 됩니다. Cualquier persona tiene que ir con ese corazón alegre y agradecido a Dios para trabajar por Dios y hacer un servicio. 주인과 손님은 다른 겁니다. El dueño y el invitado es diferente. 주인은 자기 집에 무엇이 지저분한 것이 있으면 그거 치웁니다. El dueño, cuando en su casa hay algo sucio, pues lo recoge, ¿no? 손님은 손도 안 대는 겁니다. Pero el invitado ni lo toca eso, ¿no? 여러분들은 교회의 주인입니다. Ustedes son los dueños de la iglesia. 할 일을 찾아야 돼요. Tienen que buscar trabajo que hacer. 손님처럼 왔다 가면 안 되는 겁니다. No deben de venir e irse como un invitado. 저런 봉사를 좀 해보십시오. Por eso les quiero decir que alguien intente hacer este servicio, por favor. 오늘이 목요일입니다. Hoy es jueves, 내일 금요일입니다. mañana es viernes 내일 토요일입니다. y pasado mañana es sábado. 토요일 날 이보다 큰 모니터가 한 대 올 겁니다. El sábado va a llegar una pantalla de televisión más grande que la pizarra. Va a ser más o menos como ese tamaño. 저거 뜯어버릴 겁니다. Vamos a deshacernos de esto. 아마 이 따랑권에서 제일 큰 모니터가 올 겁니다. Seguramente que vendrá la tele más grande que haya en Tarancón. 여러분들은 하나님이 보내주신 걸 아셔야 됩니다. Y ustedes deben de saber que esto nos lo ha entregado, nos lo ha dado Dios. 따랑권 다 찾아봐도 그만한 텔레비가 안 나와요. Por más que busquemos por todo Tarancón, no vamos a encontrar una tele como esta. 지금까지 LG에서 만든 텔레비전 중에서 최고 큰 겁니다. Desde ahora es la tele más grande que ha hecho LG hasta ahora. 하나님이 사주신 거예요. 우리가 사주는 게 아닙니다. Esto no se lo hemos comprado nosotros, sino que se lo ha comprado Dios. 그거 사드리고 갈 테니까 전도 열심히 하십시오. Y nosotros vamos a comprárselo y se lo vamos a dejar aquí, por lo tanto, evangelicen mucho, por favor. 이런 걸로 보는 거하고 비교가 안 됩니다. No se puede comparar con esta pantalla. 저희도 그렇게 큰 거 없어요. Nosotros tampoco tenemos una tele tan grande. 최고 큰 걸로 사드리고 갈 겁니다. Le vamos a comprar la tele más grande que haya. 저희가 사준 게 아니고 하나님이 선물로 주신 겁니다. No se lo hemos comprado nosotros, sino que se lo ha regalado Dios. 그동안 여러분들이 열심히 사셨어요. Ustedes han vivido bien, se han esforzado, ¿no? Hasta ahora. 앞으로 더 열심히 살으라고 하나님이 선물 주시는 겁니다. Y Dios le está dando este regalo para que desde ahora en adelante vivan esforzándose aún más. 그리고 다음 주에 전도 집회가 시작됩니다. Y la semana que viene que empieza el seminario de la Biblia, ¿no? 그래서 저희들이 전도 집회 전에 이걸 어떻게든지 설치해 드리고 가려고 하는 겁니다. Por eso nosotros queremos dejarlo todo hecho en la pantalla para antes del seminario. 다음 주 전도 집회는 기대하셔도 될 겁니다. Entonces pueden tener grandes expectativas para el seminario de la semana que viene, ¿vale? 가족들 막 데리고 오셔요. Así que salgan y traigan a más gente. 오늘 저희들이 신방을 돌아다녔습니다. Nosotros hoy hemos ido de visita por las casas de los hermanos. 말씀 듣겠다고 약속하신 분들이 많아요. Y hoy ha habido muchas personas que han prometido que van a escuchar la palabra. 이 기쁜 소식, 이 아름다운 소식을 전해야 되지 않습니까? No, esta buena nueva, este mensaje tan bonito, tan bueno, debemos de evangelizarlo, predicarlo, ¿no? 전도는 지상 최대의 사명입니다. La evangelización es la misión más grande que hay en este mundo.
그리고 광야 교회는 구름 기둥과 불 기둥이 있었습니다. Y en la iglesia del desierto estaba la columna de nube y la columna de fuego. 광야는 도로가 없습니다. En el desierto no hay carreteras 나침판도 없습니다. y tampoco había una brújula 어디로 가야 될지 방향을 모르는 겁니다. y no sabían en qué dirección tenían que ir. 그때 하나님께서 구름 기둥을 통해서 이 교회를 방향을 잡아주시는 겁니다. Y en ese momento Dios, mediante la columna de nubes, empezó a guiar a la iglesia del desierto. 이와 같이 교회는 성령님께서 교회의 방향을 움직여 주십니다. Al igual que esto, la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. 목사님과 임원들이 어떤 일을 결정하실 겁니다. Entonces el pastor y los servidores pues decidirán una cosa, ¿no? 하나님께서 사역자를 쓰십니다. Y Dios utiliza a sus obreros, 일꾼들을 쓰십니다. utiliza a sus servidores 그분들이 무슨 일을 결정할 겁니다. y ellos van a decidir alguna cosa. 성령께서 이분들을 인도하시는 겁니다. Entonces el Espíritu Santo ha guiado a estas 그럼 personas. 성도님들은 쫙 따라가는 겁니다. Entonces los santos hermanos solo tienen que seguirles. 광야에서 구름 기둥이 딱 머물면은 진을 치고 거기서 기다리는 겁니다. Cuando en el desierto la columna de nube se quedaba quieta en un sitio, entonces ahí acampaban y se quedaban ahí. 어떤 때는 1년 동안 계속 구름이 머물러 있기도 합니다. A veces durante un año entero la nube se quedaba ahí quieta. 어떤 때는 구름이 머물렀다가 그 다음 날 또 떠나기 시작합니다. Y otras veces la nube se quedaba quieta y justo el siguiente día pues se empezaba a mover otra vez. 짐을 풀고 텐트를 치고 있는데 구름이 움직이는 겁니다. También están montando las tiendas de campaña y están ahí y montándolo y la nube se mueve. 짐을 다시 싸라는 뜻입니다. Entonces significa que vuelvan a meter todas sus cosas para moverse. 그 중에 누군가는 불평을 합니다. Y entre esas personas, alguna persona pues habrá murmurado, ¿no? 짐 풀었는데 다시 싸라냐고. Porque ya ha sacado todas sus cosas y le está mandando que él lo vuelva a meter otra vez. 그러지만 하나님이 인도하시는 겁니다. Pero eso es que Dios le ha guiado, ¿no? 그 중에서 불평하는 사람, 불만 있는 사람들은 안 따라갑니다. 가라 이겁니다. Y entre ellos las personas que se quejan, que tienen quejas, que murmuran, pues había personas que no les seguían y les decían, pues iros vosotros. 그 뒤에 처지에 있는 그 사람들을 아말렉이 와서 다 죽였습니다. Y a esas personas que se quedaron ahí atrás, vino el pueblo de Amalek y mataron a todas esas personas. 교회는 어떤 데는 빨리 움직이는 것도 있습니다. Las iglesias a veces se mueven muy rápido, 어떤 때는 늦게 가는 경우도 있습니다. pero a veces hay momentos en los que va despacio. 거기서 배우는 것이 순종입니다. Y lo que nosotros debemos de aprender en medio de eso es la obediencia. 짐을 풀고 있는데 다시 쌀 수도 있습니다. Puede que hayamos sacado todas nuestras cosas y las tengamos que volver a recoger. 다른 데로 움직였으면 좋겠는데 움직이지 않습니다. Puede que me guste, yo quiero que moverme a otro sitio, pero que se quede quieto. 그 자리를 지키는 겁니다. Entonces lo que tenemos que hacer es guardar ese sitio, 순종을 배웁니다. aprender la obediencia, 인내를 배웁니다. aprender la paciencia. 이와 같이 교회는 성령님의 인도가 있습니다. Al igual que esto, la iglesia está guiada por el Espíritu Santo. 그리고 교회는 깨끗게 하는 일이 있습니다. Y también en la iglesia están las obras que hacen limpia la iglesia. 그 광야 교회 안에서 누군가가 문둥병이 걸리면은 격리시킵니다. Si en medio de esa iglesia del desierto una persona tiene lepra, entonces la dejan en cuarentena, ¿no? 그 문둥병이 깨끗이 고쳐질 때까지는 구름이 움직이지 않습니다. Y hasta que esa lepra no se limpie perfectamente hasta el final, la nube no se va a mover. 그 문둥병이 깨끗이 고쳐지면은 다시 구름이 움직이기 시작합니다. Y cuando ya esa lepra es curada, sanada y limpia perfectamente, entonces ya la nube se mueve. 교회가 문제가 생기면 하나님께서 성령님께서 가만히 움직이지 않고 계십니다. Y al igual que esto, si en la iglesia ocurre algún problema, el Espíritu Santo no se va a mover y se va a quedar ahí. 그래서 교회는 세상 사람과 구별돼야 됩니다. Por eso la iglesia debe ser distinguida de las personas del mundo. 교회는 거룩해야 됩니다. La iglesia debe de ser santa. 거룩하다는 뜻은 구별된 삶을 살아라는 겁니다. Ser santo significa vivir una vida distinguida. 안 믿는 사람들이 도박하니까 나도 도박하면 안 됩니다. Porque las personas que no creen estén apostando, pues yo no debo de seguirles y apostar igual que ellos. 안 믿는 사람들이 마약하는 경우가 있습니다. Hay ocasiones en las que las personas que no son salvas,
consumen drogas, ¿no? 우리는 그런 마약 같은 거 하면 안 됩니다. Pero nosotros no debemos de hacer lo mismo que ellos, 우리는 성전입니다. porque nosotros somos el templo de Dios. 내 몸은 성전입니다. Mi cuerpo es el templo de Dios. 이 안에 성령이 계십니다. Y dentro de mi cuerpo habita el Espíritu 여기다가 Santo. 마약을 넣어야 되겠습니까? Entonces, dentro de mi cuerpo, de este templo, ¿tendremos que meter drogas? 내가 도박하는 곳에 가야 되겠습니까? ¿Tendré que ir yo a ese lugar de apuestas? 죄 짓는 데 가야 되겠습니까? ¿Tendré que ir a ese lugar donde se peca? 하나님의 마음을 근심시켜 드리면 안 됩니다. Nosotros no debemos de preocupar el corazón de Dios. 교회가 깨끗해야지 하나님께서 일을 하시는 겁니다. Dios solo trabaja en la iglesia cuando la iglesia está limpia. 그리고 교회는 하나님이 지켜주시는 보호가 있습니다. Y la iglesia tiene una protección que es la protección de Dios. 성경 한번 찾아보겠습니다. Vamos a buscar en la Biblia. 고린도전서 1장 1 de Corintios capítulo 1. 8절 1 de Corintios capítulo 1 versículo 8. 고린도전서 1장 8절입니다. 1 de Corintios capítulo 1 versículo 8. 1장 8절만 같이 읽겠습니다. Capítulo 1 versículo 8 leamos juntos. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 예수님께서 우리를 구원해 주시고 우리를 데리러 오실 때까지 끝까지 우리를 견고케 하나님이 우리를 보존해 주십니다. Desde que Jesús nos salvó y hasta que venga hasta el final, cuando venga a recogernos, hasta el final Dios nos hace firmes. 교회를 지켜주시는 겁니다. Está protegiendo la iglesia. 이 교회를 벗어나면은 지켜주지 않습니다. Pero si nosotros nos salimos y nos apartamos de esta iglesia, no nos protege. 교회는 울타리입니다. La iglesia es como un muro. 보호하는 보호막인 겁니다. Es una capa de protección. 이 교회 안에 들어와 있을 때 보호를 받고 하나님께서 지켜주십니다. Cuando nosotros estamos dentro de esta iglesia, recibimos esa protección y Dios nos cuida. 그래서 교회가 가장 안전한 곳입니다. Por eso la iglesia es el lugar más seguro. 왜냐하면 교회는 하나님께서 끝까지 지켜주십니다. Porque la iglesia, Dios hasta el final cuida y protege la iglesia. 우리 개인적으로 이런 마음을 가져야 됩니다. Y nosotros individualmente debemos de tener este corazón. 내가 이 교회 안 나오면은 이 교회 텅 빌 것이다. Debemos de pensar de esta manera, que si yo no vengo a la iglesia va a estar vacía. 교만하라는 뜻이 아닙니다. No les estoy diciendo que tengan un corazón soberbio, 내가 안 나오면 이 교회 빈다. 그러니까 항상 나는 내 자리를 지켜야 된다는 겁니다. sino que si yo no vengo a la iglesia va a estar vacía. Por lo tanto, yo siempre tengo que guardar mi sitio en la iglesia. 나 안 나오도 다른 사람 나오겠지. 이런 마음은 가지지 마십시오. Nosotros no debemos de pensar de esta manera, si yo no voy a la iglesia, pues otra persona irá por mí. 우리 따랑간 교회 형제 자매님들이 뭐 나 혼자 안 나와도 어떻게 되겠지라는 마음을 다 그런 마음을 먹으면 텅 비어요. Si todos los hermanos que hay aquí en la iglesia de Tarancón piensan, si por una persona que soy yo que no vaya, pues no pasa nada. Si piensan todos así, pues la iglesia que va a estar vacía, ¿no? 어느 집에서 큰 잔치를 시작했습니다. ¿No? En una casa han abierto una fiesta grande 그리고 손님들을 초대했습니다. y han empezado a invitar a las personas. 음식은 원 없이 음식은 많이 차려놨으니 오실 때 술 한 병만 가지고 오십시오 그랬습니다. Y les dijeron, como ya hemos preparado suficiente comida, entonces cuando vengan solo traigan un bote de vino. 그 잔치하는 집 대문 옆에 큰 술 항아리를 갖다 놨습니다. Y en la puerta de esa casa donde se hace la fiesta han puesto un jarrón, una tinaja muy grande. 손님들이 가져오는 술을 이 항아리에 다 부었습니다. Y el vino que traían los invitados lo metieron en esa tinaja. 그리고 잔치가 시작됩니다. Y empezó la fiesta. 손님들이 가져온 술을 퍼서 다 갖다 드렸습니다. Y empezaron a sacar el vino que trajeron los invitados y lo empezaron a repartir. 알고 보니까 술이 아니라 전부가 다 물이었던 겁니다. Pero se dieron cuenta de que no había nada de vino, sino que todo era agua. 왜 그랬을까요? ¿Por qué pasó esto? 왜 이런 일이 생겼을까요? ¿Por qué habrá ocurrido esto? 그 술을 가져온 사람들이 나 한 명쯤 물 한 병 붓는다고 무슨 표시가 있겠느냐라는 생각을 전부가 가졌던 겁니다. Porque todos los invitados que tenían que traer un bote de vino pensaron, por una botella de agua que yo lleve, pues no se va a notar. 그러니까 전부가 물이 됐던 겁니다. Y por eso todo se llenó de agua.
나 하나쯤이야. Porque pensarán, ah, por uno yo mismo que no lo haga. 내가 하루쯤 교회 안 나간다고 Ah, porque no vaya una vez a la iglesia, 무슨 문제 생기겠는가? pues ocurrirá algún problema por eso. 그런 마음을 다 먹는다면 교회는 텅 빕니다. Si todos tenemos ese corazón, la iglesia se va a quedar vacía. 우리는 내가 안 나가면 안 된다. Nosotros tenemos de pensar, si yo no voy, la iglesia va a estar vacía. 나는 끝까지 이 자리를 지켜야 된다. Por lo tanto, yo tengo que guardar mi sitio hasta el final. 주일날, El domingo, 수일날 el miércoles, 이 자리를 지켜야 됩니다. deben de guardar ese sitio. 하나님께서 역사하십니다. Entonces Dios obrará. 자리를 비우지 마십시오. Así que no vacíen su sitio. 구약의 자리를 끝까지 지킨 사람 한 사람이 있습니다. En el Antiguo Testamento hubo una persona que guardó su sitio hasta el final. 삼마라는 사람입니다. 삼마. 사무엘하 23장. Vamos a buscar en primero de Samuel, 사무엘하 23장. segundo de Samuel, perdón. Segundo de Samuel, capítulo 23. 11절 12절. 23장 11절 12절. Versículos versículos 11 y 12. Capítulo 23, 사무엘하 versículos. 23장 11절. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículos 11 y 12. 23장 11절 12절을 같이 읽겠습니다. Versículo 11 y 12, leamos juntos. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. 우리가 살고 있는 이 세상은 휴양지가 아닙니다. Este mundo en el que estamos viviendo nosotros no es una playa, no es un lugar bonito, ¿no? 우리는 마귀와의 전쟁하는 전쟁터입니다. Sino que nosotros estamos en el campo de batalla con el que estamos haciendo guerra con el diablo. 이 산마라는 사람하고 이스라엘 많은 백성들이 모여 있습니다. Y estaban reunidos el pueblo de Israel, mucho pueblo de Israel, y esta persona llamada Sama también. 앞에서 블레셋 군대가 쳐들어옵니다. Y estaban atacando el ejército de los filisteos. 비겁한 백성들 다 도망갔습니다. Y el pueblo cobarde se escapó, se escaparon todos. 산마 혼자 그 자리를 지키고 서 있습니다. Pero solo Sama fue el único que guardó su puesto en ese lugar. 이 산마는 자리를 떠나지 않습니다. Sama no se salió de su sitio. 한 사람과 블레셋 군대와 싸웁니다. Y pelearon una persona contra el ejército de los filisteos. 결국은 하나님께서 함께해 주셔서 큰 승리를 얻습니다. Y al final, porque Dios estaba con él, pudieron obtener una gran victoria. 자, 산마의 얼굴을 생각해 보시고 온몸을 생각해 보세요. Entonces vamos a pensar en la cara de Sama y en su cuerpo. 한 사람과 수백 명이 싸웠을 겁니다. So, es una persona contra cientos de personas, ¿no? 산마는 칼도 맞았을 겁니다. Sama también le habrán cortado con las espadas, ¿no? 온몸이 피투성이었을 Y 겁니다. todo su cuerpo se habrá llenado de sangre. 피 묻은 옷을 입고 칼을 들고 싸웠을 겁니다. Y habrá peleado con esa ropa manchada de sangre, ¿no? Y con el cuchillo en la mano. 끝까지 자리를 지키고 그 싸움을 이겼습니다. Y él hasta el final guardó su sitio y peleó hasta el final. 산마는 예수님의 그림자입니다. Sama es la sombra de Jesucristo. 예수님은 피 묻은 옷을 입고 십자가에서 돌아가셨어요. Jesús murió en la cruz con la ropa manchada de sangre, ¿no? 제자들은 다 도망갔습니다. Y todos los discípulos se escaparon. 예수님은 끝까지 십자가에서 그 자리를 지키십니다. Pero Jesús hasta el final guardó su sitio en la cruz. 우리는 예수님처럼 산마처럼 자리를 지켜야 됩니다. Nosotros, igual que Jesús e igual que Sama, debemos de guardar nuestro sitio. 마지막으로 한 예를 드리고 마치도록 하겠습니다. Por último, antes de terminar, les voy a dar un ejemplo, ¿vale? 어느 날에 형과 동생이 살고 있었습니다. Estaban viviendo unos hermanos, ¿no? Un hermano mayor y un hermano menor. 형은 구원받은 사람입니다. Y el hermano mayor era salvo. 동생은 형편없이 깡패처럼 사는 사람입니다. Pero el hermano menor vivía muy mal ahí peleándose y de muy mala manera vivía. 아무리 동생에게 형이 전도를 해도 안 받아들이는 겁니다. Y por más que el hermano mayor evangelizaba a su hermano pequeño, él no aceptaba la palabra.
어느 날 동생이 싸움을 하다가 사람을 죽였습니다. Pero un día este hermano menor, peleándose con otra persona, mató a esa persona sin querer. 온몸에 피가 묻어서 집으로 달려오는 겁니다. Y con toda su ropa manchada de sangre escapó hasta su casa. 문을 두드리는 겁니다. Y tocó la puerta de casa. 형, 문 좀 열어줘. 형, 문 좀 열어줘. Decía, hermano, ábreme la puerta, por favor. 형이 문을 열었습니다. Y el hermano mayor abrió la puerta de casa. 동생이 피 묻은 옷을 입고 들어오는 겁니다. Y vio como su hermano menor entraba con la ropa manchada de sangre. 형, 내가 사람을 죽였어. Y le decía, hermano, he matado a un hombre. 경찰이 지금 따라와. Y la policía ahora me está siguiendo. 형이 동생에게 옷을 벗으라고 합니다. Entonces el hermano mayor le dijo al hermano menor, quítate la ropa. 형은 자기 옷을 벗습니다. Y el hermano mayor se quitó también su ropa. 자기 옷을 벗어서 동생에게 입혀줍니다. Y se quitó su ropa y se la puso a su hermano menor. 동생의 피 묻은 옷을 형이 입습니다. Y la ropa manchada de sangre del hermano menor se la puso el hermano mayor. 그리고 동생에게 나오지 말고 방에 있으라 하고 형이 밖으로 나갑니다. Y luego le dijo al hermano menor, tú métete a la habitación y no salgas. Y el hermano mayor salió afuera. 그래서 형이 경찰서 가서 자수를 합니다. 내가 사람을 죽였습니다. Y por eso el hermano mayor se fue a la comisaría y confesó diciendo, yo he matado a un hombre. 이 형은 사형 선고를 받습니다. Y este hermano recibió pena de muerte. 마지막 형이 동생에게 편지 한 통을 보냈습니다. Y por último, antes de morir, el hermano mayor le mandó una carta a su hermano menor. 나는 내일 죽는다. Le dijo, yo mañana voy a morir. 사랑하는 동생아, Hermano amado, 나는 너의 피 묻은 옷을 입고 네 대신 죽는다. yo muero por ti porque me puse tu ropa manchada de sangre. 너는 형의 옷을 입고 앞으로 형처럼 살아다오라고 마지막 유언을 보냈습니다. Por lo tanto, tú, poniéndote mi ropa, vive como yo vivía, por favor. 형은 동생의 피 묻은 옷을 입고 대신 죽었습니다. Y el hermano mayor murió por su hermano menor poniéndose su ropa manchada de sangre, ¿no? 그리고 형은 동생에게 자기의 옷을 입고 앞으로 깡패처럼 살지 말고 형처럼 살아달라고 유언을 남깁니다. Y el hermano mayor le dijo como sus últimas palabras a su hermano menor, diciéndole, tú, poniéndote mi ropa, vive como yo vivía, vive la vida que yo vivía, por favor. 동생은 형의 친구를 찾아갑니다. Entonces el hermano menor se fue a buscar al amigo de su hermano mayor 이 사실을 얘기합니다. y le contó toda la verdad. 결국 형의 친구들은 동생을 전도해서 구원받게 합니다. Y por eso al final los amigos del hermano mayor evangelizaron al hermano menor y pudo recibir la salvación. 잘 한번 생각해 보십시오. Vamos a pensar, 우리는 이 세상의 삶에서 수많은 죄를 지었습니다. nosotros viviendo en este mundo hemos cometido muchos pecados. 내 온몸은 피 묻은 옷을 입고 우리는 살아왔습니다. Y nosotros hemos vivido esta vida poniéndonos la ropa manchada de sangre, ¿no? 예수님께서는 우리에게 다가오셨습니다. Y Jesús nos acercó a nosotros 피 묻은 옷을 벗어라. y nos dijo, quítate la ropa manchada de sangre. 내가 대신 입겠다. Yo me la pondré por ti. 그리고 예수님이 입고 계시는 의의 겉옷을 우리에게 입혀주신 겁니다. Y Jesús se quitó el vestido de justicia que tenía puesto y nos lo puso a nosotros. 그리고 나에게 말씀하십니다. Y después me dijo a mí, 사랑하는 나의 동생아, mi hermano amado, 나는 너의 피 묻은 옷을 입고 십자가에서 네 대신 죽는다. yo poniéndome tu ropa manchada de sangre, muero por ti en la cruz. 너는 형인 나의 옷을 입고 앞으로 나처럼 예수님처럼 살아다오. Por lo tanto, tú poniéndote la ropa, mi ropa, que yo del hermano mayor que soy yo, vive como Jesús. 예수님께서 우리를 종이라 하지 않고 형제라고 말씀하셨습니다. Jesús no nos llamó a nosotros siervos, sino que nos llamó hermano. 예수님은 우리를 사랑하십니다. Jesús nos ama. 나의 피 묻은 옷을 입고 예수님은 십자가에서 내 대신 죽어주셨습니다. Jesús se puso mi ropa manchada de sangre y murió por mí en la cruz. 그리고 예수님이 입었던 옷을 우리에게 입혀주신 겁니다. Y la ropa que llevaba Jesús se la quitó y nos la puso a nosotros. 그게 구원의 옷입니다. Eso es el vestido, la vestidura de la salvación. 우리는 구원의 옷을 입고 Nosotros, poniéndonos la vestidura de la salvación, 앞으로 인생을 예수님처럼 살아야 됩니다. nuestra vida de en adelante vivamos como Jesús. 그래서 우리 가족들에게 이 복음을 전하시고 Por eso- 따랑권에 있는 사람들에게 복음을 전하셔야 됩니다. Por eso deben de predicar, evangelizar
este evangelio a sus familias y a las personas que están en Tarancón. 여러분들은 교회의 주인입니다. Ustedes son los dueños de la iglesia. 손님이 되지 마십시오. No sean invitados. 무엇이든지 적극적으로 주인처럼 앞장서야 됩니다. Cualquier cosa, háganlo primero. Salgan primero a hacerlo. 그리고 우리가 주님 앞에 섰을 때 Y cuando nosotros vayamos delante del Señor, 주님께서 나를 꼭 껴안으시면서 수고했다 하면 되잖아요. el Señor me abrazará fuerte y me dirá, buen trabajo. 그런 말을 드려야 됩니다. Nosotros tenemos que escuchar esas palabras. 너는 뭐 하다 왔냐? No podemos ser reprendidos, no que nos diga, ¿tú qué has hecho? 나는 너를 위해서 목숨까지 바쳤다. Yo he dado hasta mi vida por ti. 근데 너 뭐 하다 왔어? ¿Y tú qué has hecho ahí? 그런 책망을 들어서는 안 됩니다. No debemos de ser reprendidos de esta manera. 우리는 죽도록 충성해야 됩니다. Nosotros tenemos que ser fieles hasta la muerte. 여호와께서 내게 주신 그 은혜가 너무나 크기 때문에 그렇습니다. Porque la gracia que nos ha dado Jehová a nosotros es muy grande. 하여튼 비록 이틀이라는 짧은 시간이지만 Aunque han sido un tiempo corto, ¿no? 2 días solo. 우리는 어저께 구원이 얼마나 가치 있는지 배웠습니다. Pero nosotros ayer hemos aprendido cuán valioso y precioso es la salvación, ¿no? 교회가 얼마나 소중한지 배웠습니다. Y hoy hemos aprendido que cuán precioso y valioso es la iglesia. 이 교회가 하나님의 집입니다. La iglesia es la casa de Dios. 하나님이 이 교회 안에 계십니다. Dios habita en la iglesia. 이 교회를 떠나는 것은 가출입니다. Por lo tanto, apartarse de la iglesia es salirse de casa. 이 교회를 떠나는 것은 남편을 버리고 집을 나가는 여자와 같은 겁니다. Salirse de casa es como dejar a su pareja en casa y salirse, ¿no? Separarse de ella. 그러면 안 되겠죠? No debemos de hacer esto, ¿no? 이해되십니까? ¿Entienden esto? 예, 앞으로 잘 좀 살아주십시오. Por favor, de ahora en adelante vivan mejor, ¿vale? 이해되십니까? ¿Han entendido? 열심히 살겠습니까? ¿Van a vivir esforzándose? 다음 주 전도 집회입니다. La semana que viene es el seminario. 빠지지 마십시오. No falten, por favor. 아마 문성만 목사님이 오실 겁니다. Seguramente que el pastor Moon vendrá a dar la palabra. 같이 열심히 복음 전하시기 바랍니다. Vamos a predicar el evangelio todos juntos, con fuerza, por favor. 기도하겠습니다. Oremos juntos. 우리를 사랑하시는 하나님 감사합니다. Dios Padre que nos amas, te damos las gracias. 여기에 따랑권의 주님의 몸된 교회를 세워 주셔서 감사합니다. Te damos las gracias por haber levantado aquí en Tarancón tu iglesia, que es tu cuerpo. 따랑권 교회를 통해서 주님 영광 받으시기를 원합니다. Nosotros queremos que tú, Señor, seas glorificado mediante la iglesia de Tarancón. 모든 형제 자매님들이 예수님께서 입혀주신 구원의 옷을 입고 예수님처럼 살아가기를 원합니다. También queremos que todos los hermanos, poniéndose las vestiduras de salvación que nos ha puesto Jesús, podamos vivir como Jesús. 다음 주부터 시작되는 전도 집회 하나님께서 마음껏 축복해 주시옵소서. Por favor, el seminario que empieza desde la semana que viene, tú, Dios, bendice ese seminario. 말씀을 듣기로 약속한 사람 마음 변치 않도록 하나님 붙잡아 주시옵소서. Y sujeta a las personas que han prometido para escuchar la palabra para que su corazón no cambie. 말씀을 전하시는 문성만 목사님에게도 더 많은 지혜와 능력을 덧입혀 주시옵소서. Y también al pastor Moon que va a predicar la palabra, dale más sabiduría y poder para que pueda predicar bien la palabra. 이 집회를 해서 따랑권 형제 자매들 모두 합력하여 선을 이루도록 도와주시옵소서. Y en este seminario ayuda para que todos los hermanos de la iglesia de Tarancón puedan trabajar unánimes y hacer las cosas buenas en la iglesia. 우리를 구원해 주신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Hemos orado en el nombre de Jesús que nos ha salvado. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias.